हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज करबा आमे मटन झोल पाई एबे गैस रे कड़ाई बसे से पानी दे के हळदी दे देछि लूण भी दे देली। एबे पानी को फुटिबा पई छाडी देबा किछि समय पई। पानी फुटी आसलाणी एबे एथरे मटन पकेइबा। मु एथि पई नेछि 600 मटन आपण आपन के हिसाब रे नेबे। सिझिया पे एबे मटन को छाडी देबा। मटन सिझी आसलाणी बासना भी आसलाणी। देखंतु पानी किंतु टिके रहिछि। आइंस पानीटा मरिया पर्यंत टिके वेट करबा। एबे मटन नु तेल बाहरी आसलाणी। देखंतु एबे मटन पाइका प्रस्तुति आरंभ करवा। प्रथम तेल गरम करिकी गरम तेल रे हमें आलू पके दवा। मटन रे आलू खाया को काहा को भल लागे निहाती कमेंट रे जणेबे। आलू को गोल्डन ब्राउन हला पर्यंत भाजीबा। देखंतु आलू हमर बे हे गला। ए आलू को काढ़ी दबा हमें। एबे अमृतभंडा पकेवा। मटन ने अमृतभंडा पकेले मटन टा टिके शीघ्र सिझे और भल भी लगे। अमृतभंडा हो गला। एबे अमृतभंडा काढ़ी दबा। एबे तेल गरम अच्छी से पकेवा हमें गोटा गरम मसला। गोटा गरम मसला पकाइले फ्लेवरटा टिके भल आसे। एबे से पकाइबा आगरू कटा है रही पियाज। पियाज गोल्डन ब्राउन हला पर्यंत कंप्लीटली एमती भाजुथिबे। पियाज टिके शीघ्र भाजिबे से लूण पके दवा। स्वाद अनुसार लूण पकेबे। आगरू मटन रे हमर लूण पड़ी थिला। देखंतु पियाज भाजी आसलाणी। एबे पकेबा अदा रसुण रो पेस्ट। मु एथि पई 4टा बड़ बड़ पियाज नेथिली आउ 2 मुंडा रसुण आ हाफ इंच अदा नेछि मसला पई। आपण आपन हिसाब रे नेबे।
ଏବେ ପକାଇଦେଲି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ମସଲା ପ୍ରାୟତଃ କଷି ଆସିଲାଣି, ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି। ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି କରିଛି। ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷିବେ। ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମଟନରେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଗରୁ ମଟନଟା ସିଝିଛି ଆଉ ମସଲା ବି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ରଟା ଦେବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଆମର ସିଝା ହେଇଥିବା ମଟନ୍। ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ମଟନ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ମଟନ୍ କଷା ବି ଖାଇପାରିବେ। ଭଲରେ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇବା ମଟନ୍ଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା କେତେ ୟମ୍ମି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ପାଣି। ଟିକେ ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଦେବା ଆମେ ଭଜା ହେଇ ରଖାଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏବେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଟନ୍ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ମଟନ୍ ଝୋଳ। ଆପଣ ଏମିତି ମଟନ୍ ଝୋଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ୍ ଝୋଳଟା ଖାଆନ୍ତୁ।
ନିହାତି ଭଲ ଲାଗେ।